السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کی رکعتیں بتاؤں گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو نماز کی رکعتیں بتاتا ہوں۔ فجر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 سنت اور 2 فرض ہوتے ہیں۔ اس طرح ظہر کی نماز کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سنت پہلے پڑھتے ہیں، پھر 4 فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 سنت اور پھر 2 نفل۔ 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ عصر کی نماز کی 4 سنت اور 4 فرض ہوتے ہیں۔ اس میں 4 سنت جو ہے یہ غیر موقدہ ہے، اس کو نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے۔ مغرب کی نماز کی 3 فرض ہوتے ہیں، 2 سنت اور 2 نوافل ہوتے ہیں، 2 نفل ہوتے ہیں۔ اور عشاء کی نماز کی 4 سنت پہلے پڑھتے ہیں، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر اور 2 سنت۔ اس میں بھی پہلی جو 4 سنتے ہیں یہ غیر موقدہ ہیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو کچھ گناہ نہیں ہے اور اگر پڑھیں گے تو ثواب ہے۔ عشاء کی نماز کی ٹوٹل 17 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل۔ اب ہم نماز سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ اکبر کہیں گے اور کانوں تک ہاتھ اس طرح اٹھا لیں گے جیسے اس تصویر میں آپ کو دکھایا گیا ہے، اور پھر ہاتھوں کو اس طرح باندھ لیں گے اور پھر یہ ثنا پڑھیں گے۔ ہاتھ اس طرح بھی باندھے جاتے ہیں، اوپر بھی باندھے جاتے ہیں۔ آپ جس طرح نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہاتھ باندھ کے پڑھ لیں۔ مقصد آپ کو نماز پڑھنی آنی چاہیے، یا آپ جس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں آپ اس سے اس بارے میں تفصیل سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ ہاتھ اوپر یا نیچے کیوں باندھتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں نماز۔ سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، کیا ہے یہ؟ وتبارک اسمک، وتعالی جدک، وتعالی جدک، وتعالی جدک، ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک۔ آگے پڑھتے ہیں، پھر یا اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے دیکھیں، ہاتھوں کو اسی طرح باندھ کے رکھنا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، پھر پڑھ لیں اس کو، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، کیا ہے یہ؟ الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین، کیا ہے؟ مالکی یوم الدین، ایاک ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس کو پڑھ لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، پھر پڑھ لیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
यहाँ से फिर पढ़ लें, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। आमीन। आगे कोई भी सूरत जो आपको याद हो वो पढ़ सकते हैं, जैसे कुल हुवल्लाह है, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास है, इन्ना अतौइना है, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, क्या है ये? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, क्या है ये? अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। यहाँ से फिर पढ़ लें, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। फिर रुकू में जाते हैं, इसको रुकू करना कहते हैं। ये देख लें, ऐसे झुके और ये हाथों को घुटनों पे रखना, किस तरह रखना है ये देख लें, ऐसे। और अल्लाहु अकबर कह के इस रुकू में जाते हैं और फिर 3 बार ये वाली तस्बीह पढ़ते हैं, सुबहाना रब्बी यल अज़ीम, क्या है ये? सुबहाना रब्बी यल अज़ीम, सुबहाना रब्बी यल अज़ीम। 3 बार ऐसे झुक के ये पढ़ते हैं तस्बीह। और फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ऐसे सीधे खड़े हो जाना है आपने, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, हमीदा। यहाँ पे वक़फ़ करेंगे, ये साथ में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, लेकिन कोशिश करें ये तलफ़्फ़ुज़ के साथ यहाँ से ही पढ़ें। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ऐसे सीधे खड़ा हो जाना है। और साथ में ये भी पढ़ना है, रब्बना लकल हम्द, क्या है? रब्बना लकल हम्द। और फिर अल्लाहु अकबर कहना है और ऐसे सजदे में चले जाना है, इसको सजदा कहते हैं। ये देख लें, ऐसे सजदा करना है। और फिर सजदे में 3 बार ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहाना रब्बी यल आला, सुबहाना रब्बी यल आला। 3 बार इसको पढ़ना है, सुबहाना रब्बी यल आला। ठीक हो गया, ये एक सजदा हो गया। फिर अल्लाहु अकबर क्या है कि ऐसे बैठना है, इस तरह, ये देख लें, इस तरह बैठना है, पाँव को ऐसे रखना है। और ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं अल्लाहु अकबर करके, इस 2 सजदों के दरमियान का जो है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरफ़अनी वजबुरनी, ये वज बापेशरा बुर है, वजबुरनी वरज़ुक़नी। इसके बाद अल्लाहु अकबर कह के दोबारा आप सजदे में चले जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, अल्लाहु अकबर और इस सजदे में चले जाएंगे और सुबहाना रब्बी यल आला बोलेंगे 3 मरतबा। ये दूसरा सजदा है, क्या है ये? दूसरा सजदा। और फिर ये पहली रकत कंप्लीट हुई। दूसरी रकत के लिए फिर यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ये यहाँ से अल्लाहु अकबर कह के ऐसे खड़े होना है और ये आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी पढ़नी है जैसे मैंने आपको बताया है, सूरत पढ़नी है। दूसरी रकत की बात हो रही है। रुकू में ऐसे जाना है और फिर ऐसे तस्बीह, ये समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, ये इसी तरह पढ़नी है। अल्लाहु अकबर कह के सजदा ऐसे करना है, सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़नी है। फिर अल्लाहु अकबर कह के बैठ के ये दुआ पढ़नी है और अगर नहीं भी पढ़नी तो दोबारा सजदे में चले जाएं, अल्लाहु अकबर कह के और 3 बार फिर ये तस्बीह पढ़नी है। ठीक हो गया। फिर अल्लाहु अकबर कह के आप ऐसे बैठ जाएंगे। ये 2 रकत की बात हो रही है, फजर की 2 सुनते इस तरह पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे बैठ जाएंगे और फिर ये पढ़ेंगे अत्तहियातु लिल्लाही, अत्तहियातु लिल्लाही
वस्सलावातु, वस्सलावा तापिश तू है, वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, बा ज़बर अली बा तापिश तू बातु, वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर यहाँ से सुन लें, अत्तहियातु लिल्लाहि, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना, क्या है ये, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, दाल के नीचे यहाँ ज़ेर है, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। यहाँ से फिर पढ़ लें, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और फिर आपने आगे दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। फिर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे देखें, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं, मुहम्मदिन भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये फिर देख लें, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे देखें, रब्बिजअलनी, रब्बिज बाज़िर जीम बिज है, रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाती, रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। फिर सुन लें, रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बनग़फ़िरली, रब्बनग़फ़िरली वली वालिदैया, वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, वलिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। आगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पहले सीधे हाथ की तरफ सलाम फेरते हैं और फिर उल्टे हाथ की तरफ।
امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس نماز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی دوست کو ابھی بھی کوئی مشکل ہے تو وہ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں، میں دوبارہ سے اس سے بھی ایزی کر کے ویڈیو بناؤں گا اور اپلوڈ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔